नमस्कार बंधुरा सोनालीर गल्पर घरे सबाइके स्वागत। आपनारा कि जानेन नवदुर्गार मतन देवीर आरो विशेष किछु रूप आछे जा विशेष किछु कारणे प्रकट हयेछिलो। आज आमी आपनादेरके बोलबो सेई विशेष रूपेर कथा। जखन असुरदेर आतंक देवतादेरके अतिष्ट करे तुलेछिलो तखन आदिशक्ति निजेके 7 भागे विभाजित करेछिलो जाके एकत्रे सप्तमातृका बला हय। प्रथम शक्ति छिलो देवी ब्राह्मणी। ब्रह्मादेवेर शरीर थेके निर्गत ऊर्जा थेके ब्राह्मणी देवीर सृष्टि हय। देवीर 4 मुख ओ हंस बाहने आरोहिणी देवी ओ हाथे थाके बेद जपमाला ओ कमंडलू। যখন অসুরেরা বেদ চুরি করে লুকিয়ে রাখে তখন ব্রাহ্মণী দেবী ব্রহ্মাদেবের শক্তি নিয়ে তাদের বধ করেন এবং বেদ ফিরিয়ে আনেন। তিনি জ্ঞান, সৃষ্টি শক্তি ও ধর্ম রক্ষার প্রতীক। যিনি ব্রাহ্মণী দেবীর পূজা করেন তার জীবনে আসে জ্ঞান ও শান্তি। সপ্তমাতৃকার দ্বিতীয় স্বরূপের কথা জানতে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, শেয়ার ও কমেন্টে লিখবেন জয় মা আদিশক্তি।